अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अकील अहमद। इंग्लिश मास्टर चैनल की जानिब से आज मैं आपके सामने इंग्लिश बीकॉम बीए बीएससी एडीए एडीसी एडीए पार्ट 1 की इंग्लिश का एग्ज़ामिनेशन पेपर जो 25/4/2024 को पिछले महीने हुआ था, एक महीने पहले हुआ था। बीकॉम पार्ट 1 के स्टूडेंट ने दिया था। ये कराची यूनिवर्सिटी से एग्ज़ाम था। ये दोनों स्टूडेंट थे, रेगुलर भी और प्राइवेट भी। तो इस पेपर के मैंने सारे सवाल हल करके अपलोड कर दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 चल रहा है और उसका 6 का पार्ट 2 यानी क्वेश्चन नंबर 6 ऐसे राइटिंग का था, राइटिंग का है। उसमें से पार्ट 1 का हमने ऐसे लिख दिया है। क्रिकेट के ऊपर था वो, क्रिकेट की परफॉर्मेंस ऑफ द पाकिस्तान क्रिकेट की T20 के अंदर जो है 2023 का जो T20 था उसमें पाकिस्तान की परफॉर्मेंस के हवाले से था। वो हमने लिख के अपलोड कर दिया है आपके सामने और उसकी वीडियो बना के अपलोड कर दी है। अब उसके अंदर दूसरा पार्ट जो है वो एडवर्टाइजिंग एंड आर्ट टू सेल। एडवर्टाइजिंग यानी तशहीर, इश्तिहार जो है एक फ़न होता है अशिया को फ़रोख्त करने का। उसके ऊपर ये ऐसे लिखना है आपने, कम से कम ऐसे में 250 से मोर देन वर्ड होने चाहिए। ठीक है, तो ये मैंने लिखा है, मैं आपके सामने पढ़ते चलाता हूँ, तो आप बाद में इस वीडियो को रिवाइंड करके तो इसको नोट करते जाइएगा। एग्जामिनेशन के पॉइंट भी थे, 4 ऐसे आए थे उसके अंदर। ये दूसरा ऐसे मैं अपलोड कर रहा हूँ। इसके बाद तीसरा जो है मेगा सिटी की प्रॉब्लम का है वो, और चौथा ऐसे भी है जो हम आइंदा करवाएंगे। ये क्वेश्चन नंबर 6 फिर मुकम्मल हो जाएगा चारों ऐसे करके। एग्ज़ाम में आपने सिर्फ एक ही ऐसे लिखना है। ठीक है, शुरू करते हैं आंसर नंबर 2 का। एडवर्टाइजिंग कॉमा ऑफन परसीव एज मेयर product promotion, comma, is in essence, comma, an art form, full stop. It is a, it is a captivating blend of creativity, comma, persuasion, comma, and psychology, comma, meticulously crafted to influence consumer behavior, full stop. Just like art, comma, effective advertising evokes emotions, comma, sparks conversations, comma, and leaves a lasting impression. पैराग्राफ नंबर 1। अब पैराग्राफ नंबर 2 मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ। स्टूडेंट मुझे कहते हैं कि आप साथ साथ इंग्लिश उर्दू नहीं ट्रांसलेट करें, आप सिर्फ में पढ़ दें, वक्त कम से कम वक्त में बनाएं। तो मैं वही कर रहा हूँ, वरना मेरे आपने सारे लेक्चर देखे हैं, हर एक में मैंने ट्रांसलेशन साथ साथ करी है। इट्स कोर, कॉमा, एडवर्टाइजिंग इज स्टोरी टेलिंग, फुल स्टॉप। इट वेव्स narratives that connect with the audience's desires, comma, aspirations, comma, and anxieties, full stop. A powerful commercial can take you on a journey, comma, making you laugh, comma, cry, comma, or yearn for a product that becomes a symbol of achieving your dreams, full stop. It's the art of creating a need where there might not have been one before, comma, or of associating a product with a positive feeling or lifestyle, full stop. Para 2. Para 3. The language of advertising is as diverse as any artistic medium, full stop. Powerful visuals, comma, catching jingles, comma, and witty slogans all play a role in capturing attention, full stop. A well-crafted image can tell 1,000 words, comma, while a perfectly timed tagline can become ingrained in popular culture, full stop. Humor, comma, nostalgia, comma, and even fear can be employed strategically to evoke a response and make a product memorable. Next paragraph. Just like just like any art form, comma, advertising
require a deep understanding of its audience, full stop. It's about identifying their needs, comma, wants, comma, and biases, comma, and then crafting a message that resonates with them, full stop. Market research provides the foundation, comma, but successful advertising goes beyond demographics, full stop. It taps into the emotional landscape of the consumer, comma, creating a sense of connection and trust, full stop. Next paragraph. However, comma, the art of advertising doesn't exist in a vacuum, full stop. Ethical considerations are paramount, full stop. While persuasive is key, comma, manipulation should be avoided, full stop. Responsible advertising promotes products claims, full stop. It should strive to empower consumers by providing them with the information they need to make informed choices. इन कंक्लूजन, लास्ट पैरा, 350 वर्ड्स का ये ऐसे है, लास्ट पैरा. इन कंक्लूजन, कॉमा, एडवर्टाइजिंग इज एन आर्ट फॉर्म विद पावरफुल इन्फ्लुएंस on our lives, full stop. It shapes our desires, comma, informs our choices, comma, and even reflects our culture, full stop. At its best, comma, it's a creative force that entertains, comma, informs, comma, and connects, full stop. By understanding the artistic elements of advertising, comma, we can become more discerning consumers, comma, of appreciating the craft while making informed decisions about the products and services that fill our lives. तो स्टूडेंट्स, ये ऐसे था 350 वर्ड्स के ऊपर जो एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन नंबर 6 में. सेकंड पार्ट था ये, सेकंड ऐसे था ये. फर्स्ट ऐसे हम लिखवा चुके हैं, सेकंड भी हमने आपके सामने आपको डिक्टेट करा दिया है यहाँ पर वीडियो के अंदर. और अब मैं इसकी जो मैंने पूरा ऐसे है इसकी उर्दू भी आपको बता देता हूँ ताकि आपको बसानी जहन के अंदर कॉन्सेप्ट रहे. चलें उर्दू की तरफ इस पूरे ऐसे की. ऐसे का जो उन्वान है इश्तिहारबाजी, यानी फ़रोख्त करने का फ़न. इश्तिहारबाजी क्या है? फ़रोख्त करने का फ़न. चले जो अभी हमने पढ़ा है उसके पैरावाइज 2 हमने इसको इंग्लिश में उर्दू में भी लिखा है. इश्तिहारबाजी, कौमा, जिसे अक्सर सिर्फ मसनूआत की तरगीब समझा जाता है, हकीकत में एक फ़न की एक किस्म है. ये तख्लीकी सलाहियत, तरगीब और नफ्सियात का एक दिलचस्प इम्तिज़ाज है जिसे सार्फिन के रवैये को मुतासिर करने के लिए बारीक बीनी से तैयार किया जाता है. फ़न की तरह मौसिर इश्तिहारबाजी जज्बात को उभारती है, गुफ्तगू को जन्म देती है और एक देरपा असर छोड़ती है. नेक्स्ट पैरा पढ़ते हैं उर्दू. इश्तिहारबाजी की बुनियाद कहानी सुनाना है. ये ऐसी कहानियाँ बयान करती है जो सामीन की ख्वाहिशात, तमन्नाओं और परेशानियों से जुड़ती हैं. एक ज़बरदस्त इश्तिहार आपको एक सफ़र पर ले जा सकता है, आपको हंसा सकता है, रुला सकता है, या किसी ऐसी मसनूआत की ख्वाहिश जो है ख्वाहिश जगा सकता है जो आपके ख्वाबों को पूरा करने की अलामत बन जाती है. ये इस फ़न की बात है कि जहाँ ज़रूरत ना हो वहाँ ज़रूरत पैदा कर दी जाए, या किसी मसनूआत को मस्बत एहसास या तर्ज ज़िंदगी से जोड़ दिया जाए. नेक्स्ट पढ़ते हैं. इश्तिहारबाजी की ज़बान किसी भी फ़नी ज़रिए की तरह मतनू है. ज़बरदस्त तस्वीर, कान में गूंजने वाले जंगल्स और चुटकुले बाज नारे सभी तवज्जो हासिल करने में अपना किरदार अदा करते हैं. एक उम्दा तस्वीर हज़ारों अल्फाज बयान कर सकती है, जबकि बिल्कुल सही वक्त पर कहा गया एक टैग लाइन लोक सकाफ़त में शामिल हो सकता है. लोक सकाफ़त में हंसाने, पुरानी यादों को ताज़ा करने
اور یہاں تک کہ خوف کو بھی حکمت عملی کے ساتھ استعمال کیا جا سکتا ہے تاکہ رد عمل پیدا کیا جا سکے اور مصنوعات کو یادگار بنایا جا سکے۔ کسی بھی فن کی طرح اشتہار بازی کے لیے بھی اپنے سامعین کی گہری سمجھ کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ ان کی ضروریات، خواہشات اور تعصبات کی نشاندہی کرنے اور پھر ایسا پیغام تیار کرنے کے بارے میں ہے جو ان کے ساتھ گونجے مارکیٹ ریسرچ بنیاد فراہم کرتا ہے، لیکن کامیاب اشتہار بازی صرف اعداد و شمار سے آگے جاتی ہے۔ یہ صارف کے جذباتی پہلوؤں میں گھس جاتی ہے اور وابستگی اور اعتماد کا احساس پیدا کرتی ہے۔ یہ تعلق مشترکہ اقداروں، مزاح کی حس یا صرف خریداری کے فیصلوں کو چلانے والی پریشانیوں اور تمناؤں کو سمجھنے پر بنایا جا سکتا ہے۔ تاہم اشتہار بازی کا فن ایک خلا میں موجود نہیں ہے۔ کسی بھی فن کی طرح اخلاقیات کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ ترغیب تو کلید ہے، لیکن من گھڑت سے پرہیز کرنا چاہیے۔ ذمہ دارانہ اشتہار بازی مصنوعات کو دیانتداری سے فروغ دیتی ہے اور گمراہ کن دعووں سے پرہیز کرتی ہے۔ اسے صارفین کو باخبر فیصلے کرنے کے لیے درکار معلومات فراہم کر کے انہیں بااختیار بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ایک نئے فٹنس پروگرام کے لیے ایک اشتہار کی تصور کریں جو غیر حقیقی تبدیلیوں کے یا مشہور شخصیات کی تائید پر انحصار کرنے کے بجائے اپنے فٹنس اہداف حاصل کرنے والے حقیقی لوگوں کو دکھاتا ہے۔ یہ طریقہ نہ صرف دیکھنے والے کی ذہانت کا احترام کرتا ہے بلکہ برانڈ پر اعتماد بھی پیدا کرتا ہے۔ تو اسٹوڈنٹس، یہ تھا ہمارا ایسے اشتہار بازی پہ، جس کی ہم نے آپ کو اردو بھی بتا دی یہاں پہ۔ تو امید کرتے ہیں کہ آپ اس کی اسٹڈی کریں گے، مطالعہ کریں گے اپنے ایگزام کے لیے، اور بار بار دیکھیں گے اس کو۔ ایک بار ہاتھ سے لکھ لیں، اپنے ہاتھ سے کسی بھی چیز کو اپنے ہاتھ سے لکھ لیں تو آپ کے خون میں بس جاتی ہے۔ تو امتحان میں اگر آپ بھول بھی جائیں یاد کرنے کے بعد تو آپ کو یاد آتی جاتی ہے وہ چیز۔ تو میری رائے یہ ہے کہ آپ لیکچر کو دوبارہ ریپیٹ کر کے دیکھیں اور اس کو ایک بار لکھیں ضرور۔ کوئی بھی 1 2 3 مرتبہ لکھیں گے تو کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے، وہ آپ کے ذہن میں خود ہی بڑھ جائے گی، آپ کو رٹنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں۔ ابھی ایسے کے اندر ہی 2 ایسے باقی ہیں، اس کے بعد میگا سٹی کا ایسے ہے، یعنی جو ہم کراچی کے اوپر لکھیں گے، پاکستان میں میگا سٹی کراچی شہر ہے، اس کے اوپر ایسے لکھیں گے۔ چلیں ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں، تب تک اللہ حافظ۔